नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी, कि बात एक्चुअली कहाँ तक जाती है। और आप सबको भी पता है कि लड़का लड़की आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रातों को बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ाहिर है लिमिट्स को जो है वो क्रॉस किया जाता है, डिज़ायर्स डेवलप होती हैं। डिज़ायर्स डेवलप होना बहुत नेचुरल है, तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। बात पता नहीं इतना आगे निकल जाती है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता जो आजकल बहुत कॉमन है, टेक्सटिंग के बाद का जो स्टेप है। और ज़ाहिर है कि फिर फ़िज़िकल मीटिंग्स भी होती हैं, फ़िज़िकली भी मिला जाता है। बिफोर मैरिज यू बोथ आर एक्टिंग एज इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करके, कि जैसे अभी से हम हस्बैंड और वाइफ हैं। और एक फूल्स पैराडाइज में रहा जा रहा होता है कि नहीं, शादी तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी, तो चलो व्हाट इफ़ कि हम वी हैंग आउट बिफोर मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने इतना सफ़र होते देखा है लोगों को, यकीन करें ये वो इंसान कह रहा है जिसने हार्ट ब्रेक्स की काउंसलिंग की है, जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। और आई हैव सीन लिटरली पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर्स। अच्छे खासे स्टूडेंट इस चीज़ में पढ़ के सेमेस्टर ख़राब हो गया, स्टडीज़ ख़राब हो गई उनकी, फोकस उनका डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छी खासी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हट गए, हर वक्त यही फोकस है। एंड लिटरली दिस डिजीज़ बिकम्स सो इरिटेटिंग फॉर पीपल कि दे आर स्टक टू ऑल द टाइम दे आर स्टक टू देयर स्मार्टफोन्स, हर वक्त स्मार्टफोन में घुसे हुए। इट इज़ लाइक कि स्मार्टफोन उनकी जंजीर है, वो चेन्स हैं, हर वक्त स्मार्टफोन के साथ अटैच, हर वक्त लैपटॉप के साथ अटैच, हर वक्त उस इंसान के साथ अटैच। यानी पहले से ही सारी बातें कर लेना, पहले से ही जो है वो सारी हदूद क्रॉस कर लेना, और उसके बाद जब शादी करना तो शादी का स्पार्क विद इन मंथ्स ख़त्म होता है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं बाय आपको एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग्स बता रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड लव मैरिजेस जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लव मैरिजेस हैं, उनमें क्या होता है, पहले 2 महीने के बाद स्पार्क ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। क्योंकि सब कुछ तो जो है वो पहले बातें आपने की होती हैं, अब नए टॉपिक्स आप कहाँ से लाएंगे। इमेजिन कि आप किसी से इंसान से शादी करते हैं अपने आप को पाक साफ रख के, और आप उससे जब बातचीत करते हैं तो पहली बार बातचीत करते हैं शादी होने से पहले, तो इमेजिन कितने टॉपिक्स होंगे और कितनी बातें होंगी और कितने डायमेंशंस होंगे उस रिलेशनशिप के। लेकिन वो रिलेशनशिप जो पहले से चला आ रहा है, कितने सालों से पता नहीं चला आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर बहुत दोनों पार्टनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस स्पार्क को लाने में, उस पैशन को लाने में, और उस बरकत को लाने में। सीधी सी बात है। सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट यूथ को बहुत गलत साइड पे जाते देखा है इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझते हैं, लव समझते हैं, इश्क का नाम देते हैं। और मैंने कैरियर्स डिस्ट्रॉय होते देखे हैं, मैंने लोगों को लिटरली देवदास बनते देखा। जैसे वो एक इंडिया ने मूवी बनाई, लोग देवदास बन जाते हैं, गम में चले जाते हैं, लोग जो है वो गमज़दा गाने सुनने लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तवज्जो नहीं देते, जैसे कि दे आर हार्ट ब्रोकन, माँ बाप को तवज्जो नहीं देंगे, बहन भाइयों की कोई ख़बर नहीं होगी कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके होते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज़। भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई हो कि आप वहाँ पर जो है वो जो है अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने गए हो। सीधी सी बात है, आप पे जिम्मेदारियाँ हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपने पैसे कमाने हैं, आपने एक फैमिली को टेक केयर करना है, आपने कैरियर बनाना है, आप वहाँ पर क्या करने गए हो। लेकिन ये बातें टीचर्स जब समझाते हैं तो ज़ाहिर है टीचर्स को बैकवर्ड समझा जाता है, टीचर्स का मजाक उड़ाया जाता है, वो कहते हैं इन्हें क्या पता, इन्होंने भी जवानी में यही किया तो अब हमें रोक रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो सपोज कर ले किसी ने जवानी में ये किया, अब वो आपको अपनी गलती से समझा रहा है, तो फिर उसकी बात समझनी चाहिए। बट ये फितना इतना ज़्यादा रूनुमा हो चुका है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। इट ऑल स्टार्ट्स विद हैविंग अ रिलेशनशिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद गेटिंग क्लोजर टू अ पर्सन, एंड देन इट एंड्स अप इन sometimes they end up marrying each other. मैं ये इनकार नहीं कर रहा शादी नहीं होती, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. अगला बंदा abuse होता है psychologically भी, physically भी, और उसके बाद जब breakup होता है तो extreme distress आता है।
اور کنفیوژن کی سٹیٹ آتی ہے کہ اب میں کروں کیا. اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کچھ دلیل لینے کے اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں. پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حرام کی طرف جا کے, غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو گئے. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے؟ so that you may realize کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. you know people get attached to someone, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ I got attracted to this girl and she was a gold digger, I came to know later on. gold digger سے مراد ہے کہ she kept on using me to buy smart phones and to buy stuff and to take her to shopping, and at the end of the day she liked someone else. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑا کرا دیا, سیدھی سی بات ہے. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھائی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے.